हेलो फ्रेंड्स केनता अछन आपण माने मुई बहुत भल अच्छे आशा करछे आपण माने भी भल से थिबे आ इटा आगोर वीडियोटे रहि जितिला तो भाबली पोस्ट कर देसी बोली कि ना इटा थिला हमर रुद्राभिषेक मुई आपण मानकर से आगरु भी शेयर करथिली जे हमर रुद्राभिषेक आके अछि बोली कि ना इटा बोधे फेब्रुआरी केते रे गुटे थिला बोधे कि मार्च सॉरी जनवरी लास्ट नेले फेब्रुआरी सर शिवरात्रि रो 2 दिन आगरु ई वीडियो ई हमर रुद्राभिषेक ता थिला तो हेते दिन वीडियो रही जाता बाकी मत डिलीट करवा के इच्छा नहीं लगुथी मुझे चाहूली पोस्ट करवार लगी तो हेतिरले एका पोस्ट करसी बोली करदेली। आ देखो ये रुद्राभिषेक चली विक्रम मिश्र जेनटा कि सैतलार विक्रम आज्ञा आमके पढ़ुले तो हेतिरले मैं विक्रम आज्ञा आम बोलसुँ तो विक्रम आज्ञा आसिकना आमर घर पूजा करते आ बहुत बढ़िया पूजा करते देखुन स्टार्टिंग रु जना पड़ जाए पूजा प्रोसेसिंगटा बहुत भल अच्छे एक्चुअली भल लग्सी बोले भी देखुन बाभन ठीक थे तापर पूजा प्रोसेस सब मेथडटा ठीक रहा बोले निजके भी शांति लग्सी जेनटा कि आमके बहुत खुशी लगता पूजार मुई एक्चुअली चाहूली जे आमर मैरेज एनिवर्सरी दिन पूजाटा रखबार लगी बट आमर काना टिके प्रोब्लेम थिला हेतिरले एनिवर्सरी नहीं रखिपारी एटा परे आमे रुद्राभिषेक रखीदिल जेनटा कि बोधे मोर जातक आसला रुद्राभिषेक गोटे कहूला गला वर्ष बहुत इड़ सियाड़ हो जाता पूरा लाइव अटकी जाता बोले चले बाकी से सब के रखबार लगे रुद्राभिषेक कही ब्राह्मण विक्रम आज्ञा एका रुद्राभिषेक कही तो यहाँ आम रुद्राभिषेक तांकर हाथ एका करूँ आ सी आसी भी थिले यहाँ देखुन मोर साई मूर्ति आम प्रतिष्ठा नहीं करी आम आनी मुई साई मूर्ति तो आनी सीडी रु बाकी प्रतिष्ठा नहीं करी मुझे भाभी विक्रम आज्ञा एका आसले एका प्रतिष्ठा करदेवे बोलिकिना आ सैड्रे रखी तो विक्रम आज्ञा आनले आटा कि प्रतिष्ठा कर दून बाहर के आनिकिना आईटा बाहर चलती सूर्य पूजा चली आ पूरा से मैरिज भाया फिलिंग्स आसूचे सूर्य पूजा चलता तो पूजा मेथड माने बहुत भल लगुला बोले गोटे 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 जगार गोटे गोटे पॉइंट के से केनटा के मिस नहीं करोते बहुत बढ़िया भाव पूजा करते आरो एटा गठबंधन चली पूरा मैरेज रो सीन मत सीनटा बहुत बढ़िया लगसी आम मैरेज बेले भी कि जेकोसी मैरेज रे भी सीनटा मत बहुत बढ़िया लगसी एक्चुअली ये जे नियमटा अच्छे गठबंधन सांगे मत लग्सी सबू लेडीज मानकर सबू एवरी गर्ल्स रो मन भितर किसी तो फिलिंग्स आसूथिबा प्राय जिनिस मैरेज सांगे आज मैरेज कथा पड़ी कह मैरेज सांगे जिते जिते रसम अच्छे आमरटा सबू जिनिस सांगे जनता कि से लिया पका हेसी भाई देसी लिया एंता बढ़ी बढ़ी किना से हजबैंड वाइफ मिसिकिना जेन लिया पकासन हे सीन भी मत बहुत बढ़िया लगसी तापर गुटे गुटे बिहाघर गुटे गुटे नियम जेन जेन नियम अच्छे सबू नियम पूरा मत बहुत भल लगसी और मुई मोर भाई मैरेज रे मुई तो दुईटा मैरेज मोर लाइफ रे देखी गुटे मोर मैरेज आर गुटे हूँ मोर भाई मैरेज जेनटा कि आम यान्सी और आम बाबूर मैरेज होता तो मत तार सबू सीन माने बिहागर गोटे गोटे सीन मत लगसी जे जार बिहागर भी देखमी जेनता कि मोर भाई बिहागर भी देखली बोले मत लगला जे पूरा से आमर मैरेज कथा सब सोर पड़ जाऊला तो पूजा बहुत बढ़िया से होता पूजा पूरा बहुत फिलिंग्स भी थिला बहुत भल लगता पूरा हार्डली पूजा होता बाकी पूजा है मत लगसी टिके टिके आम लाइफ टिके टिके सुधरीते आसला देखुन सूर्य पूजा यहाँ 7 थर यहाँ केन्द्रीबारटा होता जेनता कि 7 फेरा भी होगला बाकी गुटे गुटे जिनिस पूरा गुटे गुटे पूजार गुटे गुटे एवरी गुटे गुटे मोमेंट पूरा पूरा हार्ट टचिंग थिला बहुत भल लगुला और मुईटा मोर मैरेज रो उन्नी धरचे जेनटा कि मैरेज रो उन्नी जेनटा कि मैरेज पर बोधे यहाँ फास्ट दिन एका मुईटा धरी थी केवे पिंधि भी नहीं थी हेन्ता रही जाता अर्पल डेन्स डुसा कले करूला आउ से टाइम रे खाली फरक से टाइम पूरा पतला थी टाइम मोटा हो जाइए एत फरक अच्छे आर काना बाकी बहुत भल लगुला पूजा।
ଆରି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହିବା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଯେ ଆମର ଚିକ୍ଲୁ ର ଖଡ଼ି ଏତେ ଦିନ ତକ ଆମେ ନେଇ ଛିଞ୍ଚିତାଲି ତ ବୋଧେ ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଆମର କାଣା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା କିଏ ଖରାପ ହେଇଥିଲେ ନା କାଣା ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ତ ଆମେ ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଖଡ଼ି ଛେନି ପାରିଥି ତ ଏଇ ଦିନ ଆମେ ଦେଖେ କରାଲୁ ଆରୁ ଚିକ୍ଲୁ ଆଜ୍ଞାର ଖଡ଼ି ବି ଛିଆ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଯେନ୍ତା କିନା ଆମେ ଯେନ୍ତା ପୂଜା କରସୁଁ ଚିକ୍ଲୁ ଆଜ୍ଞା ବି ତାଙ୍କର ପୂଜା ରେ ନମ କରା ଚାଲିଛି ରେ ଚିକ୍ଲୁର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଲା ନମ କରା ଚାଲିଛି ବାକି ଖଡ଼ି ଛିଆଁଲା ବେଲକେ ଏନ୍ତା ଗନ୍ଦା କାନ୍ଦଲା ଯେ ଭଗବାନ ତାକେ ସେ ଖଡ଼ି ଛିଆଁଲା ବେଲେ ତାକେ ଲେଖାଲା ବେଲକେ ତାର କାଣା ହେଉଥିଲା ଯେ କେଜାଣି ତାପରେ ଫାଇନାଲି ଏବେ ହୋମ୍ ହେଲା ପୂଜାଟା ଏତେ 10 ମିନିଟ୍ର ମୁଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ସିନା ଦେଇଛେ ବାକି ପୂଜା ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗିଥିଲା ବାକି ବିକ୍ରମ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଟ୍ରୁଲି କହେମି ବୋଲେ ନିକେ ବିକ୍ରମ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପୂଜା କରିଥିଲେ ଆମକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ବ୍ରେକ୍ ବି ଦେଉଥିଲେ ଆମକେ କିଛି ପରିଶାନି ବି ନି ହଉତି ବୋଲେ ସପୋଜ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ ପରେ ସେ କହୁଥିଲେ ବି ଯେ ହଁ ତମେ ଯଦି ଟିକେ ଠିଆ ହେବାକେ ଚାହିଁବ ବୋଲେ ଠିଆ ହେଇଦିଅ କି ଯାଅ ଛୁଆମାନଙ୍କର କାଣା ଦେଖିରେଖ କରବାର ଅଛି ବୋଲେ ଆରାମସେ ଦେଖିରେଖ କରିଦିଅ ବ୍ରେକ୍ ଦେଇଦିଏ ପୂଜା ଏଇଟା ବୋଧେ ସକାଳ 9 ବଜାନୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା 4 କି 5 ବାଜି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ବାକି ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗିଥିଲା ପୂଜା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହିସାବରେ ବି ସରି ବି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ଯଦି ଫାଇନାଲି ଆମର ଚିକ୍ଲୁର ଖଡ଼ିଚିଆ ଚାଲିଛେ ବାପରେ ତାକେ ଖଡ଼ିଚିଆ ମାର ଲାଗିବି ତା କେତେ ନମ ବାକି ଏବେ ପୁରା ଅଲଗା ଏ ଖଡ଼ିଚିଆ ହେଲାରୁ ଆଜି ତକ ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ବିତି ଯାଇଛେ ଆଉ ଏ 6 ମାସ ଭିତରେ ଚିକ୍ଲୁ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ନିଜେ ବୁକ୍ ଆନସି ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କପି ଆନବା ପେନସିଲ୍ ଆନବା ମୋତେ କହିସି ଯେ ମମ୍ମି ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼େଇ ଦିଅ ବୋଲସି ଆଉ ଯଦି ନି ବି ପଢ଼େଇଦେମି ବୋଲେ ସେ ନିଜେ ଅନା କରିଥିସି ବାକି ମୁଇଁ ତାକେ ହୋମୱାର୍କଟା ଦେଇଦେସି ଯେ ସେ କରୁଥିସି ବାକି ଏଇଟା କେତେ ବୋଲେ କେତେ ପେନସିଲ୍ ଧରବାକେ ସରି ଚକ୍ ଧରବାକେ ବି କେତେ ବିଝୁଛେ ପୁରା ସତେ ତାକେ ଯେନ୍ତା କାଣା କରାହେଉଛି କେତେ ଜୋର କାନ୍ଦୁଛେ ଆଉ ଇତାର ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଆଜିର ପୂଜା ଇନେ ଏଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ବାକି 6 ମାସ ହେଲା ରହିଯାଇଥିଲା ପୋଷ୍ଟ ଆଜି କରମି କାଲି କରମି ପରଦିନ କରମି କରିନି ପାରି ମୁଇଁ ଭାବିଲି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବେକାର ଯାଉଛି ତ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ହେଲେ ଦେଇଦେସି ତ ହେତିଲି ଦେଇଦେଲି ଯଦି କାଣା ଭୁଲ ଥିବା ତାହେଲେ ମାଫି ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ করবে লাইক করবে ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର করবে ଆଉ ଯେନ୍ ଗୀତଟା ଆଡ଼୍ କରୁଛେ ନିକେ ହେ ଗୀତଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ମୋର ହଜବେଣ୍ଡର ଫେଭରେଟ୍ ଗୀତ ଥିଲା ତ ସେ ମଝିରେ କେନ ଶୁଣିଲେ ଯେ କେଜାନେ ଆସିଲେ ଶୁନିକିନା ଆସିଲେ ଆର୍ ଘରେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲଗାଉଥିଲେ ଏଇଟା ସେ ଟାଇମ୍ର କଥା କହିଦେଉଛେ ଏଇଟା ଯେନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଏ ମ୍ୟୁଜିକ୍ଟା ବାହାରିଥିଲା ଏ ସଙ୍ଗଟା ବାହାରିଥିଲା ନୂଆ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା 6 ମାସ ତଲେ ତ ଥିଲା ହେତିଲି ଭାବଲି ସେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସିନ୍ ଥିଲା ତ ହେତିଲି ଭାବଲି ଦେଇଦେସି ଆଉ ଯଦି ପୂଜାଠାନେ ଯେନ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତ ଦେଲି ବୋଲେ ବି କାଁ ହେଇଗଲା ମ୍ୟାରେଜଠାନେ ବି ତ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସଙ୍ଗ ଦିଆହେସି ନା ମ୍ୟାରେଜ୍ ବି ତ ପୂଜା ଚାଲିଥିସି ତ ବାଏ।